Je vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez de parler de mon pays, le Togo, et du grand projet qu'il porte, le Forum économique des diasporas africaines. Eu agradeço muito pela oportunidade que vocês estão me dando agora para poder falar do meu país e do seu grande projeto que ele está projetando agora, que é o Fórum économique das diasporas africanas. Ce forum qui aura lieu les 28 et 29 novembre 2019 à Lomé est né de deux objectifs, vise deux objectifs essentiellement. Esse fórum que vai acontecer no dia 28 e 29 do mês de novembro de 2019, ele vai ao encontro de dois objetivos. Les deux idées qui sous-tendent ça, la première c'est que trop de préjugés sont collés aux Noirs. A primeira ideia que deu fundamento a esse projeto é que há muito preconceito ao respeito do negro. Et il faut un cadre comme celui-là pour montrer toutes ces femmes et hommes descendants, afro-descendants africains qui réussissent dans les domaines économiques, sociaux, culturels, intellectuels, montrer cette face visible de ces descendants et de ces Africains qui réussissent. Então, a ideia é de mostrar para o povo africano, para o povo togolês, todos esses negros que fazem sucesso em todas as áreas, a área econômica, a área política, a área econômica, empreendedorismo, para que possam ser de exemplo para o povo africano. La deuxième idée, c'est qu'aujourd'hui, ces préjugés persistent parce que l'Afrique est un continent à la traîne en termes de développement et il faut innover. Hoje é preconceito que continua existindo, porque a África continua sendo um continente subdesenvolvido, pelo qual nós precisamos lutar para corrigir. Le Togo pense que la meilleure façon de lutter contre ces préjugés, c'est d'aider nos pays à se développer et on ne peut le faire sans donner la main à nos frères qui sont séparés avec nous par la grande mer qu'on appelle l'Atlantique. Para o Togo, para mudar essa realidade, o Togo acredita que é preciso estender a mão a todos os nossos irmãos que fomos separados pelo grande mar que se chama Atlântico. Donc le forum offrira le cadre d'abord pour présenter ces Africains et ces Afro-descendants qui ont réussi et ensuite leur permettre de mettre leurs connaissances au service du développement des pays africains, notamment le Togo. A ideia é apresentar os afrodescendentes que conseguiram sobressair do racismo, do preconceito para se tornar gente de sucesso e ajudá-los a participar do desenvolvimento do Togo. Le Togo vient de lancer un ambitieux programme national de développement. O Togo acabou de lançar projeto muito ambicioso que é o Plano Nacional de Desenvolvimento. Et nous visons à travers ce programme l'émergence du Togo à l'horizon 2022. Nossa visão com esse plano de desenvolvimento, a emergência do Togo daqui a 2022. Et nous disons que nos frères afro-brésiliens sont les bienvenus pour appuyer ce programme pour le développement de notre pays. E nós estamos dizendo que nossos irmãos afro-brasileiros são os bem-vindos para apoiar o Togo nesse processo de desenvolvimento. Mais le forum ne sera pas que économique. O fórum não será somente econômico. Nous parlerons de ces cultures, Nós vamos falar também de cultura, de ces religions, vamos falar de religião, de toutes ces réussites, que ce soit dans le domaine footballistique, artistique, littéraire, todos os casos de sucesso na área de futebol, esporte, cultural, literatura, qui sont ces apports essentiels à la communauté mondiale apportés par les Africains et les Afro-descendants. para toda a comunidade afrodescendente no plano global, mundial. Donc, frères et sœurs brésiliens, Afro-descendants, vous serez les bienvenus à Lomé. Então, nossos irmãos, nossas irmãs afro-brasileiros, afro-brasileiras, vocês são muito bem-vindos, muito bem-vindas no Togo, nesse fórum. Joignez-nous pour donner un nouvel élan à l'Afrique Venham junto com a gente para dar novo passo para a África, à travers un renouveau économique, através de renovo econômico, une meilleure visibilité des réussites africaines uma
e afrodescendentes. Uma melhor visibilidade do sucesso, dos casos de sucesso afrodescendentes e africanos. Donnons-nous la main pour avancer. Merci. Estenda-nos na mão uns aos outros para caminharmos juntos. Obrigado.